जुलेखा ने कहते हैं कि अपने कमरे को आईना खाना बनाया हुआ था, सारी चारों दीवारों पर आईने लगाए हुए थे, छत पर भी आईने लगाए हुए थे, क्योंकि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अंदर तशरीफ लाते तो वो उस तरफ नजर नहीं करते थे जिस तरह जुलेखा बैठी थी, और वो चाहती थी कि मुझे देखे, तो उसने सब आईने लगा लिए कि अगर इधर भी नजर पड़ेगी तो मेरी शक्ल तो उसमें आएगी ना, अगर इधर भी नजर पड़ेगी तो मेरी शक्ल इसमें आएगी, अगर ऊपर भी नजर करेंगे तो उसमें मेरी शक्ल होगी। तो जिस तरह जुलेखा ने एक आईना खाना बनाया हुआ था, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला की कुदरतों का आईना खाना है। आप आसमानों पर देखें तो अल्लाह की कुदरतें ही कुदरतें नजर आ रही है, जमीन को देखें तो खुदा की कुदरतें नजर आ रही है, अपनी पैदाइश पर गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें नजर आ रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये कहना कि खुदा का कोई वजूद नहीं, ये सारी कायनात बगैर किसी बनाने वाले के बन गई है। अब देखिए ना, कोई आदमी कहे कि ये आंधी चली थी एक, और आंधी चलते चलते ये दीवारें खड़ी होगी, मट्टी खुद ब खुद ऊंची चलेगी, कोई इस दीवार का बनाने वाला नहीं। और वही आंधी एक कारखाने से गुजर कर आई, वहां से पखे उड़ा कर ले आई, और ये यहाँ आकर छत के साथ लटक गए, और इसी तरह ये बल्ब वगैरह आ गए, ये शीशे लग गए, कोई इनकी इस कमरे के बनाने वाला या इन पंखों के लगाने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको पागलपने की बात समझेंगे या नहीं? तो उसके बाद इमाम साहब रहमतुल्लाह जब ये फरमाया तो अब वो खामोश कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो बातों बातों में सत्यानाश करके रख दिया। उसके बाद कहता है कि अच्छा चलो ये तो मैं मान गया कि खुदा है, लेकिन दिखाओ है कहां। तो वो इमाम साहब थे ना, तालिब इल्म नहीं थे। एक तालिब इल्म से वास्ता पड़ गया किसी दारिये का, कहने लगा कि खुदा है, लिखा है, नजर क्यों नहीं आता, दिखाओ। उसने उसकी चादर खींच के नंगा कर दिया। वो शोर मचा रहा है कि शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, क्या दिखाओ शर्म है कहां। वो कहता है नजर आए या ना आए शर्म है तो सही ना। उसने कहा दिखाओ ना कहां है। जब तुम्हें शर्म नजर नहीं आती लेकिन तू शर्म शर्म कर तो रहा है ना, मालूम होता है कि शर्म कोई चीज है जरूर। तो जब तू शर्म को नहीं देख सकता, अल्लाह ताला को कैसे देख सकता है। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि भाई कुछ दूध लाओ, ताजा थाल में डालकर। दूध लेने चले गए, उतने में इमाम साहब रहमतुल्लाह समझाने लगे कि देखो भाई ये अल्लाह ने देखने के लिए हमें जो आला अता फरमाया है उसका नाम आंख है। इसके देखने का एक दायरा है, ना उस दायरे से करीब देख सकती है ना उस दायरे से दूर देख सकती है। देखिए मेरी आंख आप सबको देख रही है ना, लेकिन अपने आप को नहीं देख रही, या देख रही है? आंख अपने आप को देख रही है? नहीं देख रही ना, क्योंकि इंतहाई कुर्ब है। और आंखें खोलकर बिल्कुल यूं ऊपर हाथ रख ले, बिल्कुल नजर नहीं आता। तो ना ये ज्यादा करीब से देख सकती है और ना ज्यादा दूर से देख सकती है। तो इसलिए वो जात जो जाहिर भी इतनी है कि उसका ज़हूर ही पर्दा बन चुका है और बातन भी इतनी है कि वो किसी इदराक में आने वाली नहीं, तो अगर उसको आंख ना देख सके तो उसके वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरिया के किनारे जा रहे थे एक मुसलमान एक दहरिया। वो कहता था कि जो चीज नजर ना आए वो कैसे। तो उसने धक्का दिया मुसलमान ने उसको दरिया में। अब वो दरिया में कहीं कांटे नीचे पड़े थे, उसके जो कांटा चुभा चीखने लगा। कहने लगा क्या बात है? कहता बहुत दर्द हो रहा है। कहता दिखाओ कहां है दर्द। उसने कहा दर्द दिखाने की चीज है? उसने खुदा ही दिखाने की चीज है। जब तेरी आंख दर्द को नहीं देख सकती, उसने कहा क्या हुआ क्या कि कांटा लगा। कहां है कांटा? कि कहीं नीचे होगा, नजर तो नहीं आया दरिया में। फरमाया कांटा नजर नहीं आया, लेकिन कांटे का असर तो तुझे यकीन करा रहा है कि कांटा था जरूर वहां।
تو جب کانٹا اس کے اثر سے پہچانا جا سکتا ہے تو خدا کو بھی اس کی قدرت کے آثار سے ماننا ضروری ہے، اور خدا بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اب دودھ آ گیا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ یوں جھک جھک کر دیکھ رہے، کبھی یہاں درمیان میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی یہاں۔ تو وہ کافر کہتا ہے کہ حضرت یہ تو دور سے نظر آ رہا ہے کہ دودھ ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جھانک جھانک کے؟ پر میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مکھن ہے یا نہیں، اس میں مکھن ہے یا کہ جی مکھن دودھ میں ہی ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتا۔ فرمایا نظر آئے یا نہ آئے کہنے لگا، لیکن مکھن ہے ضرور۔ تو فرمایا جس طرح یہ آنکھ اس مکھن کو دیکھ نہیں سکتی لیکن یقین ہے کہ مکھن دودھ میں ہے ضرور، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہے ضرور لیکن یہ آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا چلو میں نے یہ بھی مان لیا کہ خدا ہے اور نظر بھی نہیں آتا، لیکن رہتا کدھر ہے؟ صبح سورج نکلتا ہے، مسلمان کہتے ہیں اللہ نے سورج چڑھایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید کہیں مشرق کی طرف کوٹھی ہوگی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو مغرب کو منہ کر لیتے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر خیال آتا ہے شاید مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کہیں رہتے ہیں۔ شمال سے بادل بھرے ہوئے آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے ہیں، تو شاید اس موسم میں مری وغیرہ کہیں ٹھکانا ہوتا ہوگا۔ تو یہ مسلمان ایک بات پر نہیں رہتے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تو مانتا ہے نا کہ اس دودھ میں مکھن ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہ اچھا ذرا نشان لگا دو کہ اس طرف والے دودھ میں ہے یا اس طرف والے دودھ میں ہے، درمیان میں ہے یا اس طرف ہے؟ اس نے کہا حضرت جہاں جہاں دودھ ہے ہر جگہ مکھن ہے۔ فرمایا وہاں وہ معکم اینا ما کنتم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ ہی ہے۔ اب اس کافر نے مانا کہ خدا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ ہے۔ اب ایک کہتا سوال میرا رہ گیا کہ کیا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ، امام صاحب نے فرمایا کہ تجھے شرم تو آتی نہیں، میں ابھی چل کے آیا ہوں اور کرسی پر چڑھ کے بیٹھا ہے، حالانکہ سائل کا کام ہوتا ہے نیچے کھڑا ہو کر سوال کرے، جواب دینے والا عزت سے بیٹھے کرسی پر۔ اب وہ امام صاحب سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ جلدی سے کرسی سے نیچے اتر آیا، امام صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ فرمایا کیا پوچھتا ہے؟ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں چلا کہ اپنے منکر کو کرسی سے اتار کر اپنے ماننے والے کو کرسی پر بٹھا رہے ہیں۔